Wheelspin, fueled by Animate. Dan il-programm jista' jkollu xi prodotti kummerċjali. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Insellem telespettaturi ta' Net Television il-qakom għal dan l-aħħar programm ta' Wheelspin għal din l-iskeda ta' programmi. Nisperaw li f'dawn il-9 xhur li għaddew żammejnikom kumpanija tajba, aħna min-naħa tagħna kienu 9 xhur twal, iżda fl-istess ħin 9 xhur li kważi ma kinux biżżejjed biex inkunu nistgħu inwaslulkom dawk il-karozzi kollha li aħna niltaqgħu magħhom tul il-ġurnata tagħna. Fil-fatt fil-programm tal-lum ser nippruvaw ndefsu kemm jista' jkun minn dawk il-karozzi sbieħ li niltaqgħu magħhom, anka narukom xi stejjer interessanti dwar xi ditti differenti, għalhekk kunu ċerti li tibqgħu magħna tul dawn l-40 minuta li jmiss. Illum ser ikollna programm fejn ser ikollna test drive karozza tal-ħolm, letteralment tal-ħolm, qed nirreferi għal BMW Z4 il-ġdida. Ħajkun Pierre li ħajwaslilkom din it-test drive hekk kif ħallejtu jgawdi aktar minn din il-karozza li ċerqitlu ħafna sa taraw waqt il-programm tagħna. Iżda żgur li hija karozza li ħafna minnkom it-telespettaturi tkunu tixtiequ issuqu intom ukoll. Ovvjament dan u aktar waqt il-programm tagħna llum. Aħna dejjem nfakrukom li nieħdu pjaċir ħafna nirċievu l-kummenti s-suġġerimenti tagħkom għalkemm ħankunu qed nifqu għal xhur tas-sajf aħna l-ħidma tagħna tibqa' għaddejja, nibqgħu naħdmu biex inwaslulkom skeda ġdida ta' programmi jekk kif tibda l-iskeda lejn l-aħħar ta' Settembru bidu ta' Ottubru, għalhekk jekk intom hemm xi ħaġa partikolari li tixtiequ taraw, kull ma tkom tagħmlu huwa li tiktbulna. Anka jekk tul dawn ix-xhur ikolkom bżonn xi parir, kienu ħafna dawk it-telespettaturi li tul ix-xhur forsi batunna xi domanda dwar xi karozza partikolari, forsi qed titħajru għal xi karozza partikolari u tridu xi aktar informazzjoni dwarha, kunu ċerti li tiktbulna aħna il-ħidma tagħna tkompli għaddejja, għalhekk dejjem infakkarkom l-email address tagħna wheelspin@b.rightnewmedia.com, hemm l-indirizz postali Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar u mbagħad hemm il-paġna tagħna ta' Facebook fejn hemmhekk tistgħu tibgħatu kemm messaġġ kif ukoll kumment. Tibqa' ukoll għaddejja il-website tagħna wheelspin.com.mt, tistgħu tkomplu segwu il-programmi ta' Wheelspin li jkunu deru f'din l-iskeda u anka dik ta' qabel. Mela, se nagħdu bidu mill-ewwel għal dan il-programm, bl-ewwel feature li għandna preparata likom it-telespettaturi tagħna. L-ewwel feature li tarġa tara wasla ta' karozza oħra hawn Malta. The 911 is one of the most iconic cars and easily recognizable, which goes to prove how the perfection of the original design, which simply just gets better and better. The latest model that you're seeing here, this is a Carrera 4S and Carrera C2S. It's a bit longer, wider and lower than the previous model, than the 991. And as usual, Porsche have managed to come up with some innovations. The engine has been revised. I mean, it's basically the same engine as the previous model. On the new model, there's a left-hand turbo and a right-hand turbo. That means you cannot interchange them. The reason being, with this installation, they've reduced the length of the intake and exhaust manifolds, so it produces a bit more power. And they could relocate the intercoolers to a better place, so they'll be more effective. The chassis is already prepared for a mild hybrid version. That means there is place, I've actually seen it, where they can install an electric motor on the front axle. So effectively it will be a mild hybrid. The power will come from the heat of the turbochargers to produce electricity. So you're getting more power for free, basically.
So I invite you now to view the car. Thank you. Thank you. Ta' żminijiet, il-kampanja Maltija tista' toffrilek sorpriżi. Tista' toffrilek sorpriżi ta' maltemp, xita, riħ, jonkel ħafna sħana. Jiena sorpriża tiegħi kienet xi ftit jew differenti. Naħseb il-lokalità għaraftuha xi ftit jew sorpriża sabiħa li kienet il-BMW Z4 il-mudell 2017 u flimkien ħanarawha. Qudiemna għandna il-BMW Z4 mudell 2017. Nista' ngħidilkom li sakemm wasaltaw illum veru domt. Imma ma domx bit-traffiku għax ħsibt kmieni għax nsejfina meta jkollok dat tip ta' karozza tajt hawn ħafna x'tesplora fiha. Tajb ngħidu li din hija t-tielet verżjoni, tielet ġenerazzjoni tal-Z4 u fl-opinjoni tiegħi forsi veru jien għandi naqra ċerta età, allura nħobbi tradizzjonali u naħseb jiena il-BMW reġgħu marru fl-oriġini tagħha u tajdu li għaliex għax qed naraw roadster, le. Normalment meta jkolli dat tip ta' soqfa li nfetħu ħafna ħaddi tiċċaqlaq l-emmulaw, nisħaj li qed nara xi film ta' transporters, imma f'dan il-każ żgur li mhux il-każ li nitkellmu fuqha. Għaliex ir-roadster? Naħseb jiena meta aħna nħarsu lej l-ambjent li ngħixu fih, di xi ftit jew it-tip ta' karozza li l-klima tagħna hija ideali, speċjalment meta ikollok dak il-perjodu ta' żmien meta jkun flaxija, jkun forsi mhux daqshekk sħana. Ħaġa waħda ngħidilkom, tersqux lejn xi building site għax inkella ħajkolkom il-problemi. U jiena fil-fatt waħda mill-affarijiet sakemm qegħdin niffilmjaw hawnhekk għall-grazzja ta' Alla wereq qed jaqgħu mis-siġar u l-ħin kollu qed inħarbat lil Robert, ħin kollu nara li l-wereq ma ġewx, imma insomma dik tkun il-fissazzjoni u l-passjoni li aħna nirri karozzi. Mill-banda l-oħra jiena waħda mid-domandi li dejjem inħobb nagħmel kif tista' ma tuħux gost b'dat tip ta' karozzi. Kif tista' li inti għandek karozza bħal di tajt u hija karozza bħal l-oħrajn. Meta naraw naqra Z4, hemm xi ftit jew ista tibdil mill-verżjoni ta' qabel. Fil-fatt xi ftit jew ħxienet tajdija, mhux kulħadd qed jaħxien, imma l-ħxuna tagħha ġiet trasmessa f'karozza iktar ħaġa waħda biss ngħidilkom, waqt li kont qed insuq u bdejt inħares mill-mera u naħseb daw ma' shots li ħatarawhom ukoll ma' Robert bil-karozza wiefa għandha il-mudguards ta' wara veru xi ħaġa tal-bliħ. U dil-karozza x'kienet, jiġifieri qed ngħid x'kienet mill-lat ta' it-tul tagħha biex twessat mill-lat ta' wheelbase. Ara x'ġara mela l-karozza awtomatikament saret xi ftit jew iktar kompatta. Tajb ngħidu aħna sfortunatament ma tantx ingawdu ħilbu tal-karozza, jien qed wara l-steering qed insuq biss li l-karozza tikċer ta' sensazzjoni u ta' prezza. Għandek il-bumper ta' quddiem għandu orkestra ta' disin li ma tixbax tħares leha. Mbagħad għandna l-famuża grill. Tajb ngħidu fuq dal-mudell partikolari, il-BMW apparti id-diversi kuluri li ħarġu, hemm ċerta configuration, speċjalment bil-grill ta' quddiem. Il-grill ta' quddiem li nafuha bħala il-kidney bean. Hija xi ftit jew it-tradizzjoni tal-BMW, ma l-BMW jista' se tenfasizza ħafna fuq din l-imbirka grill u naħseb jien personalment toġobni għax waħda mill-affarijiet li niddejjaq f'karozzi oħra li ikollok il-grill ta' quddiem ċassa bla skop ta' xejn. Il-BMW naħseb jew intebħu li dawn l-affarijiet xi ftit jew partikolari fuqha għax il-grills tagħhom fil-fatt qed ivarjaw minn mudell għal ieħor u kull waħed għandu xi ħaġa partikolari. U ta' Z4 nista' nassigurakom li mhix nieqsa mill-immaġinazzjoni wkoll. Estetikament, meta inti għandek il-kit tal-M Sport, il-karozza tieħu xi ftit jew ta' dimensjoni differenti. Diġà ċennajt tal-parti ta' quddiem tal-karozza, ma tajb ukoll nagħmlu referenza wkoll għal vents li għandna eżattament fuq il-madgar ta' quddiem. U mbagħad għandek dik ix-xewka li tibda minn quddiem u tibda sejra sa wara. U mbagħad għandek il-linji tal-bonnet li wkoll huma interessanti. Jiena waħda mill-affarijiet li taffaxxinani, speċjalment meta tidħol fid-design tal-karozza. Kif diġà ċennajt qabel, diment li qiegħed wara l-karozza u qiegħed ġol karozza u qiegħed insuq. Xi ftit jew estetikament titlef minn tajt isma' kemm isabeħ ħad il-karozza. Biss jiena ngħid għalija waħda mill-affarijiet li veru nieħu gost li jew ser il-bot mill-karozza, speċjalment ikollok dat tip ta' karozza, ma niddieqa xejn ħares lura. Għax l-ewwel ħaġa tara id-disin tagħha kif inhu u mill-banda l-oħra tara kemm qed isir xogħol biex wara kollox apparti is-sbuħija tagħha l-karozza hemm l-aspett ta' aerodynamics li jgħin biex il-karozza tkun iktar effiċjenti speċjalment waqt li għaddejja minn ġol arja.
lura għal saqaf tal-karozza. Kienet l-ewwel ħaġa li jiena ġibdit li najn meta qed immorru li s-saqaf tal-karozza huwa tal-kanvas. Xi ftit jew wisq huwa interessanti wkoll il-kunċett tiegħu, biss huwa interessanti wkoll li int tista' tellaw imma bi speed limitat. Jiġifieri meta għandek ċerta veloċità baxxa. Idealment ta' idioret kemm id-darba ħat tagħmilha. Jista' jkun li forsi inti għaddej bil-korza miftuħa u forsi bdiet niżla x-xita. Ma nimmaġinax ħajsib xi ħadd ħajwadda Black Shield ma' minn xi gallerija, ma insomma, hawn ma ta' kollox hu possibbli. Jiġifieri xi ftit jew wisq il-veloċità titnaqqas u inti dan il-kanvas jikber. Biss imbagħad hemm affarijiet li ngħid għalija jiena għal-inqas meta nara roadster ma nistax ngħid li isma' di karozza li ngħidlek iva ta' toġobni ħafna, imma meta rajt is-sajż tagħha kif inhu u speċjalment biex ngħidlek ċerti features li daħlu f'dil karozza mingħajr ma trid tieħu interess. Ejn nitkellmu ftit fuq il-luggage boot. Normalment meta inti jkollok id-tip ta' karozza, normalment il-luggage boot ħajkun ristet. Speċjalment kif ġa ċennajt qabel jekk ikollok dawk l-imbirek ta' soqfa tal-ħadi toħġiex li kollox qed iduru jaqgħu deħel ġewwa wara. L-ispazju tal-ġol luggage boot huwa wieħed sostanzjarju tajjeb. Fil-fatt, waħda mill-forsi affarijiet li hemm li ħafna sejdu lek isma' mi kien għandi tat-tip ta' karozza ma nażardax immur il-bot għax il-luggage boot żgħir nisajdilkom li da fil-luggage boot tagħha tista' toqgħod bagalja komda, tista' toqgħod hand luggage, tista' toqgħod affarijiet oħra u mingħajr ma trid inti tik l-opportunità biex eventwalment tajt isma' ħanagħmel din l-avventura biex jiena nitlaq iktar. Naħseb jiena fej tidħol il-driving compartment tal-karozza u xi ħaġa inkredibbli. Wieħed forsi jħares speċjalment fuq is-seating position, tajt isma' huwa kremjat, m'hemmx is-sit m'għandux fejn ċaqlaq. Fil-fatt jien nista' ngħidilkom li l-età hemm medda biex tħaltu frix il-karozza ma tantx batejt. L-ewwel ħaġa right height huwa tajjeb ħafna u driving position huwa ottimali, ġifieri għandek biżejjed ċaqli adjustment fis-sit li inti twassal drive u l-istess l-steering ukoll li awtomatikament issib id-driving position tiegħu. Nasib waħda mill-affarijiet li l-BMW għamlu natfu ħafna mid-dials u l-gadgets li kellhom fl-istess modelli. Għaliex qed ngħidlek, meta qed naraw is-central console, kważi mill-atta switches m'għandek assolutament xejn. Għandek joystick fejn inti tmur minn function għall-oħra u mbagħad għandek il-gear stick li inti taqleb fil-kastadi l-automatic. Mill-atta layout kif diġà ċennajt huwa kważi seamless għall-aħħar. Fil-fatt għandna digital screen kompletament fil-parti ta' quddiem u mbagħad għandek id-digital dials li għandek in-naħa tad-driver. Kważi huma kontinwi għavolja għandek bordura. U jiena li joġbitni wkoll li apparti li mhumiex circular huma xi ftit jew ġejjin bid-design li meta inti tħares minn ġol steering waħda mill-affarijiet li aħna kultant nittraskuraw li meta tinsuq naġġastja l-pożizzjoni tiegħi u d-dajers ma nkunx qed nagħhom il-mod kif qegħdin ix-shape tagħhom kważi qed tara id-dettall li għandek bżonn. Ħaġa waħda li forsi ngħidilkom jiena mhux ngħidilkom kemm għandha Newton meters u kemm għandha BHP dil-karozza għax m'għandix għalfejn ngħidilkom għaliex għax ġodda il-stess waqt li inti tissuq. Int ħatar eżattament il-karozza kemm qed tiddelivery għalek brake horsepower kemm qed tirgħid Newton meters. Jiena personalment dawn l-affarijiet ma tantx nagħti kasom għax hekk għandi karozza bħal dik, kwalinkwa tip ta' karozza l-importanza li qiegħed wara l-steering qed inkun sikur, qed inkun sikur għal ħadd ieħor u l-iktar ħaġa importanti li qed nieħu gost. Feature ieħor li għandha l-karozza hija l-HUD. Meta jridu l-HUD x'inhu. Mela bażikament intom waqt li qed issuqu qudiemkom jiġifier ħataraw image fej ħajkollok informazzjoni li inti tista' tagħmilha pre-program jew kellha preset qed ngħidu l-veloċità, qegħdin ngħidu smek inti dieħel f'area fejn l-speed limit huwa nieqes, tista' taraw akka xi tip ta' navigation, x'tep ngħidu wkoll barra navigation li għandek fl-iskrin tan-nofs għandek ukoll informazzjoni bejn iż-żewġ dajers tan-nofs. Jiġifieri xi ftit jew wisq naħseb kif diġà ċennajt qabel, jekk kien jagħta hawnhekk fil-karozza bis-seatbelt. Naqra mużika għaddejja, għax by the way għandha sound tal-ġen il-karozza, xittit iktar mill-ħajja, ħares il-qoddim kun sikur u gawdi iżbuħija ta' madwarek, imma l-iktar ħaġa importanti gawdi l-karozza, għax wara kollox affarijiet bħal dawn qegħdin hemm biex li jenna jakkomodawna biex l-iktar ħaġa karozza bħal di, ittik pjaċir ukoll. Wasalna biex nagħmlu wafqa ta' ftit minuti għal 6 reklami, ibqgħu magħna. Wheelspin, fueled by Animate.
Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. I'm sorry. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many New Renault Capture. Take the alternative road. Electrolux Small Appliances, available from Vittel Home in San Juan. Inkomplu ngawdu dil-BMW Z4 u waqt li kont għaddejjed nieħu gost din il-karozza, dettal żgħir li forsi ġibid l-attenzjoni. Aħna normalment meta jkun dat tip ta' karozza jkunu two-seater, il-problema tkun it-tfal. Fil-fatt il-BMW ħasbu fuq wkoll għax sansitra fuq is-sit tal-passiġġier għandna l-Isofix attachments, jiġifieri jien għandi post fejn nista' jekk irrid nista' narma kod baby jew inkella wakka sansitra sit ta' tfal żgħar li jista' jkun sikur u għaliex le, dak li jkun f'dik l-età mhux tajb nidorrawhom naqra fuq il-karozzi. Nista' ngħidilkom li fis-sewqan hija xi ħaġa inkredibbli. Tajjeb li ngħidu wkoll. Waħda mill-affarijiet interessanti mekkanikament li għandha din il-karozza li għandha ħafna mill-components tagħha, speċjalment il-linkages li issa ġew fl-alluminju. Ġifieri għandek a reduction in weight u għandek a better performance. Barra minn hekk, kif intom tafu din il-karozza tingrana fuq wara. Mela naħseb jiena minnu veru dettant tal-karozza waħda mill-affarijiet waħda mill-iktar pjaċir minn tidħol xi ħadd hemm wara jipprova jimbuttak biex veru tik is-sensazzjoni ta' sewqan. Qed ngħidu wkoll li l-electronic differential li għandha dil-karozza partikolari jiffunzjona xi ftit jew electronically fuq ir-roti ta' wara fejn hu qed jara tork li jħerġa mill-istess magna. U tejb ngħidu li hawnhekk aħna il-mudell li għandna partikolari huwa l-iżgħar magna li għandna. Tajt li orajt, mela allura għandi għalfejn imur għal magna ikbar. Jiena biex ngħidilkom il-verità, kien hemm żewġ affarijiet li laqtuni speċjalment fuq il-magna. L-ewwel ħaġa kemm edha spazjuża, tajli mhux bil-forsa kien il-magna ħoru ikbar, jiena ngħid għalija fejn nidħol il-biċċa xogħol tal-magna nħobb nagħti ħafna interess. Fis-sens nagħti interess raġuni li dak id-delizzju li tiftaħ naqra l-bonnet u tħares li il-magna xi ftit jew spiċċa għax kollox ikun moti. Imma nista' nassigurakom meta jkollkom il-Robert magħna żgur li l-magna ħatarawha kollha. U naħseb dak waħda mill-affarijiet sbieħ. Inti tista' tapprezza ħafna. Ħafna nies jgħidulek ismejna il-bonnet qasbis niftu, ma tajjeb tal-li ntawlu naqra ħanaraw xemm. Kif kont qed naċċenna ġifieri din hija 2 liter engine li tiġi biha bit-turbo wkoll, hemm diversi magni oħra, biss naħseb jiena idealment li għal pajjiżna hija ideali għax wara kollox għandek l-ekonomija u ara ma taħsbux li għandek xi nuqqas ta' performance. Fil-fatt il-performance tagħha huwa inkredibbli. Veru aħna fit-toroq tagħna mhux eżattament nistgħu nieħdu gost u kif wieħed jixtieq dat tip ta' karozza, imma l-inqas il-ftit spazju li sibna, il-karozza tik dik is-sensazzjoni ta'
isma' hemm il-wow factor li mhix karozza li isma' ħammur from A to B, imma hija karozza li ttik dak il-pjaċir li tajt isma' jien għandi l-issi tal-karozzi u l-passjoni tal-karozzi u karozza bħal di veru ttik dak l-entużjażmu iktar fiha wkoll. Jiena bħal dejjem nirrekomanda li hawn Malta bit-traffiku li għandna u speċi ta' distanzi osra li għandna u ideali li inti jkollok automatic. Mill automatic teqeb ngħidu wkoll li din għandha l-Eco Pro. Jiġifieri tista' timmaġna jkollok karozza bħal di u titfaħħa Eco Pro għaliex le. Ma nara xejn ħażin, jiġifieri da mhux qegħdin hemm aħna biex immorru ntelqu kuljum u l-banda l-oħra tajjeb li jekk jiena nista' niggwadanja. L-ewwel ħaġa mill-emissjonijiet u t-tieni ħaġa korsa tkun iktar biex ngħidlek ekonomika għaliex le. Imma mbagħad għandek l-sports mode li xi ftit jew dak ibiddel id-DNA tal-karozza u l-karozza tiġi xi ftit jew iktar vivaċi u iktar sportiva. Naħseb jiena meta jkollok dat tip ta' karozza, il-pjaċir apparti titkellem fuqha u għal-issuqa. U fil-fatt naħseb dawk il-siltiet li rajtu, naħseb stajtu titpaxxew iktar il-karozza l-ewwel ħaġa estetikament kemm sabiħa. U t-tieni ħaġa l-komportament tagħhom. Jiena nista' ngħidilkom li kienet esperjenza lija fis-sens ta' it-tip ta' karozza kif inhi. Nista' ngħidilkom li waħda mill-affarijiet li iktar laqtitni pereżempju kien li s-sajs tal-steering wheel. Jiġifieri meta inti tidħol f'ambitu ta' ċerta extras fil-karozza mingħajr ma trid int ħajkollok il-karozza li ħadd tkun iktar personalized. U jiena di persona nħobb l-steering li jkun l-iktar li wieħed jista' iħossu f'idejk u tajjeb ukoll għax il-karozzi hija direzzjonali ħafna. U dvarja l-karozza, meta speċjalment naqilbuha minn kif diġà semmejt qabel minn normal economy għall-sport mode. Fil-fatt l-steering isir ħafna iktar direzzjonali, tħoss letteralment wara qed ifittex il-pożizzjoni tiegħu, biss imbagħad mill-banda l-oħra wieħed irid japprezza wkoll il-limitazzjonijiet u restrizzjonijiet li għandna f'dan il-pajjiż. Żgur li nixtieq li minn hawn naqbad il-katamaran u mur naqra sosqallija nieħu plattaġin, mhux għax hawnhekk ma tieħux plattaġin tajjeb ta' imma taf xi qed nirreferi. Bil-banda l-oħra hija karozza li tiggost u naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-feeling. Jiġifieri li m'intix qed issuq karozza biex ngħidlek astratta, imma qed issuq karozza b'qalb li kapaċi tittrażmettih speċjalment għal nies bħalna passjonati fuq il-karozzi u li veru nieħdu gost insuqu il-karozza. Is-sistemi ta' sigurtà li qed jiġu introdotti fil-karozzi llum il-ġurnata letteralment iġibulek għajnejk wara widnejk għaliex aktar ma jgħaddi żmien kważi kull xahar naraw xi ħaġa ġdida tiġi introdotta minn ditti differenti. Fil-fatt il-ditta Audi għandha l-intenzjoni li tintroduċi sistema li taraf il-traffic lights meta ħajkunu ħajduru biex inti dak li jkun jista' jaraf li inti ħatgħaddi minn ċertu triq jekk hemm xi traffic lights mixawlin jew inkella kemm traffic lights fuq l-aħmar jew fuq l-aħdar u kemm il-ħin għandek biex inti forsi tasal sa dak it-traffic lights biex issibu fl-aħdar jew inkella jekk inti sakemm ħatasal ħajkollok tieqaf għaliex ħajkun fuq l-aħmar. Din hija sistema li tajn ħafna għaliex ovvjament tnaqqas ukoll fit-traffiku għax wieħed jista' forsi jikkalkula xi ftit jew aktar jekk dawn it-traffic lights li ħajkun jintaqa' magħhom u mhix ħajħalluh jgħaddi direttament jew inkella ikollu xieqaf. Fil-karozza fuq l-screen ta' wara l-steering jidher dawn it-traffic lights jorik ukoll inti kemm trid issuq jew bil-mod jew iktar taġel biex inti tilħaq dan it-traffic lights kif għandek tilħaqhom. U din is-sistema hija wkoll imqabbda mal-kameras differenti li jsiru li joffru mill-pajjiż u minn din il-lokalità partikolari biex ovvjament dan is-sinjal jasal lill-karozzi tagħna. Din hija sistema li ħatiġi introdotta ġewwa Instagrad ġewwa l-Ġermanja fil-Lulju, iżda hija sistema wkoll li diġà ġiet introdotta ġewwa l-Amerika
fi snin li għaddew u tassew il-titta Audi raw li din hija sistema li taħdem u li forsi anke l-qudiem inkunu nistgħu nintroduċuha jew inkella jistgħu jintroduċuha f'karozzi li joħorġu f'pajjiżi oħra u bliet oħra ġewwa l-Ewropa. Orejnikom il-filmati ta' din is-sistema u nisperaw li eventwalment ikonna anke ċans li nesperjenzaw forsi f'xi teżra li konna barra mixtieqa. Kważi qasnemnu li għaddew kważi 9 xhur mill-programmi tagħna din il-19 l-iskeda u diġà qed nippreparaw għall-iskeda li jmiss. Ovvjament kienu 9 xhur twal iżda kemm jista' jkun aħna nkomplu nwaslulkom aktar minn dawk il-karozzi sbieħ u fl-istess ħin inkomplu nwaslulkom aktar informazzjoni dwar kif għandna neħdu ħsieb il-karozza. Forsi tul dawn l-aħħar xhur segwejtu l-filmati li wassalnilkom dwar it-toroq tagħna. Aħna dejjem inħeġġukom li tkomplu tagħtu każ għal kif qed issuqu dawk is-sinjali tat-traffiku tagħmluhom sew, forsi anke nibdew inwarbu ftit jew jekk inkunu nagħmlu double parking naħsbu ftit f'dak li jkun qed jipprova jgħaddi minn dik l-istess triq u ma jistax, inkomplu nħeġġukom biex tagħtu aktar każ għal dawn l-affarijiet mhux biss għalikom, iżda anke għal ħadd ieħor li forsi permezz ta' nuqqasijiet tagħna qed idumu biex jaslu fejn jridu jaslu u nafu kemm illum il-ġurnata huwa pratikament diffiċli li tidħol fil-karozza tiegħek u ssib it-triq vojta biex tasal fejn tkun. Għalhekk nipprovaw ma nagħmlux aktar ostakli aħna. Ovvjament tul dawn il-programmi provajna anke waslulkom aktar informazzjoni dwar kif għandna noħdu ħsieb il-karozza tagħna, forsi l-fuel li għandna nitfgħu kif għandna nsuqu biex aktar ikonna efficienzja fil-fuel li qed nużaw. Aħna anke fil-iskeda li jmiss inkomplu nwaslulkom aktar minn dan l-informazzjoni biex kemm jista' jkun inkunu aktar aware lej kif għandna nieħdu ħsieb il-karozzi tagħna u kif ingawdu il-karozzi tagħna aktar fit-tul. Mela, ħaniqaf minn dawn il-paroli u ħankomplu aktar bil-features li għandna hekk kif wasalna għal feature ieħor interessanti min-naħa tagħna. Valkyrie is about creating a bloodline, a mid-engine bloodline for Aston Martin. At a moment where the regulations have changed, we of course are introducing our Aston Martin Valkyrie to the market, and therefore the big news from us is that as the new rules are announced, we will be announcing also that Aston Martin Valkyrie will be competing at that top flight of WEC. It's that return of British engineering, British team, the spirit of racing coming back to, if you want, its spiritual home of Le Mans. Għalkemm il-programm tagħna ser jieqaf għas-sajf aħna l-ħidma tagħna tkompli għaddejja u anke il-karozzi jkomplu jaslu hawn Malta. Għalhekk fil-feature li jmiss ser narukom dawk il-karozzi li qed nistennew li ser jkunu waslu Malta fil-ġimgħat li ġejjin. Wasal nissa għas-sezzjoni tal-kompetizzjoni, iżda fejn is-soltu nsaqsukom domanda u nħaġġukom li tipparteċipaw magħna illum ser inwaslulkom ir-rebbieħa ta' dan ix-xahar ta' Ġunju. Fil-fatt fuq l-iscreens tagħkom qed jidhru r-rebbieħa kollha ta' Ġunju kif ukoll ir-rebbieħa li għandna ta' tmien iskeda. Fil-fatt illum ġiet fit-tmiema din l-iskeda tagħna u hemmhekk intom li pparteċipajtu magħna qed taraw jekk intom irbaħtux ukoll magħna. Aħna dejjem nirringrazzjawkom għaliex kienu ħafna minnkom it-telespettaturi li kitbunna ta' kull ġimgħa u pparteċipaw magħna u nisperaw li tul dawn il-xhur li għaddew kulħadd jew kważi kulħadd mistu xi ħaġa wkoll. Mela, ser nagħmlu waqfa ta' ftit minuti għal ftit riklami ibqa' magħna. Wheelspin, fueled by Animate. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji.
Don't call it a job. Don't call it a holiday. Don't settle for fine or alright. If I can burn like fire, I won't remain a light. Don't get me wrong, this simply ain't me. Whatever I do it big. You can call it a life, I call it a chance. Life should be epic or nothing at all. The new Audi A1 Sportback. Epic mode on. Sicily with Virtu Ferries. Travel on board the largest fast ferry in the Mediterranean, St. John Paul II, in the comfort of your own car. Spend a relaxing weekend, mouth-watering food, pack it with adventure or culture, or visit one of the many shopping complexes available. Kids travel for free. Conditions apply. Glide over the seas with Virtu Ferries. LG OLED TVs, available from Vitel Home in San Juan. Se nkomplu waslulkom aktar dwar karozzi differenti segwu dal-feature li miss. Mr. Arnaud Belloni, thank you for accepting to take this interview with us. 100 years from the first ever Citroën car. How important are these first vehicles for the brand today? I think everything starts, I think it's going to be a bit stupid what I'm going to say, but everything starts at the beginning. So all the company is set up at the beginning. The idea of making car for all, production in big number, making prices down, creating a loaning company for people in order to permit them to buy cars, and a strong design, technology, useful technology for all, bold design, very comfortable cars. All is set up at the beginning. And since then, we all respect, the company respects the DNA from Hyundai Citroën. Citroën has practically introduced vehicles in every segment, and now we see the brand coming out very strong with electric vehicles. Will these vehicles be as affordable as Citroën combustion vehicles? So, Citroën is a mainstream brand, is a popular brand. So there is no way to make cars that are not accessible for all. So the moment we go in the electric, we will go in the electric next year, the moment we go seriously electric with a wide range, we will do it for all. Full point. Citroën is very much loved also for its attractive styling. Will this continue on all futuristic Citroën vehicles? The answer is yes. I'm not going to say no to this question. That's a good one, but honestly, no. The design, the character, the style, the strong identity is part of the DNA of Citroën. You cannot imagine a Citroën that is just anonymous. So no, it's going to continue, and I think this car shows that it's true. Citroën cars are extremely popular in Malta. This would be a country very appropriate for electric cars. When do you think we can start seeing Citroën electric and autonomous vehicles on our roads? You will see electric vehicle next year. Autonomous vehicle, it's a bit longer because as we are a popular brand, mainstream brand, you cannot today bring autonomous technology at a affordable price, or I would say a mainstream price. So we need to wait a bit. But I think, for example, for LCV, this may come earlier. But
it's not now, it's not tomorrow morning. First electric cars, then autonomous electric cars. As Director of Marketing and Communications for Citroën, what vision do you get from the company history that allows you to show the strength of the Citroën future? In fact, what is amazing with Citroën that if you just look at the past, you understand the future. So the past is a fantastic source of inspiration. And I'm going to explain you a few details. First, the bold design of car since day one is very coherent to what we do today in terms of design. The comfort of Citroën's car is there since day one, since the 20s, and is today still very strong on the car. And I would say that the third idea is that we have always disrupted the automotive industry. The way we continue to do it today is sourced in the past. And the car just behind me, 1919 concept, I think is a disruption for long-haul electric autonomous cars tomorrow. So that's a little bit the idea. Years of Citroën, and we've taken over this road. Why? Because it's in the 15th arrondissement, 15th district of Paris, and that's where Citroën was born 100 years ago. And we've literally overnight taken the road and replaced it with 100 iconic models, concept models, and also production vehicles from Citroën to celebrate in a very creative way, and that's what Citroën is about. But it's very important to choose this month because it is in fact 100 years ago, June 1919, that Citroën was created. So it's very important from that point. Why the 15th arrondissement? Because this is where we were born. In fact, there was a factory for Citroën where we produced the first vehicles. The Type A, for example, was produced here back in 1919 and the 1920s. So we're going back to the very, very heart, the very, very start of Citroën. And that's why we've chosen to do this special event here. Din is-sezzjoni hija miġjuba lilkom minn Kynes Auto Sales Limited, rappreżentanti f'Malta ta' Mercedes, Smart, Renault, Dacia u ditti oħra. U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Wheelspin, nisperaw li ħadtu gost bil-kontenut tal-programm tagħna llum għadna ħafna features differenti biex kemm jista' jkun nagħlqu l-iskeda tagħna bil-kbir. Żgur li kellna test drive li kienet ta' interess lil ħafna minnkom it-telespettaturi tagħna, nassikurakom li aħna ma xbajniex niflu din il-karozza u nduru magħha aħna wkoll. Ovvjament aħna dejjem nirringrazzjawkom tal-li tkomplu segwuna, kien dan huwa tmiem ta' 19 il-sena tagħna. Nisperaw Alla jrid li kun hemm l-20 sena li s-sena d-dieħla nibdew ukoll bil-kbir. Ovvjament barra nirringrazzjaw lilkom it-telespettaturi tagħna, nirringrazzjaw ukoll il dawk kollha li emnu fina u jkomplu jissapportjawna. Min qalbna aħna nirringrazzjaw lil Enemed, lil Kynes Auto Sales Limited, lil Muscat Motors flimkien ma' BMW Malta Limited, lil Continental Cars, lil Michael Attard Limited, lil Autoglim, lil Hotel Excelsior u minnaħa tiegħi dejjem nirringrazzja lil Alex Lapira minn Alex Lapira Hairdressing għal xahar tal-paċenzja ti dejjem ħabija u jkompli jieħu bija. Mela, ma nistax ngħidilkom li l-ġimgħa d-dieħla hemm programm għaliex m'hemmx, iżda r-repetizzjoni ta' dan l-istess programm issir nhar it-Tnejn u l-Ħamis filgħodu kif ukoll nhar is-Sibt fis-6:15 flaxija u nhar il-Ħadd fil-11:09 ta' flaxija. Tul is-sajf se tkunu tistgħu taraw ir-repetizzjonijiet, tistgħu tgħidu tal-iskeda kollha u għal dawk li jkunu jixtiequ jkomplu iġeddu l-memorji ta' dawk il-karozzi sbieħ li orejnikom tul dawn ix-xhur li għaddew, tistgħu titlu fil-website tagħna wheelspin.com.mt
biex dejjem kemm taraw dawk il-programmi u anke żommu up to date mal-affarijiet anke li jkunu qed jidhru fis-sajf għaliex aħna nkunu xorta qed nattendu ċertu launches u ċertu attivitajiet biex fis-sajf nkunu nistgħu nwaslulkom dawn l-attivitajiet kemm permezz tal-website tagħna wheelspin.com.mt kif ukoll il-Facebook page tagħna li naf li hija ta' interess tagħkom it-telespettaturi tagħna. Għall-aħħar darba għal din l-iskeda insellmilkom minn hawnhekk u nagħmlu appuntament iżda għal Ottubru li ġej. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Wheelspin, fueled by Animate.